ఎడమ చెయ్యి మీరు చూపించండి. మీ కుడి తొడపైన స్వామివారు పెట్టినట్టు ఎడమ చెయ్యి దానిపైన కుడి చేయి పెట్టుకోండి. రైట్ సైడ్. ఆడవాళ్ళు ఎడమ చేయి కింద, కుడి చేయి పైన. ఆడవాళ్ళు మగవాళ్ళని తగలండి, స్పర్శించండి. అందరూ మీ యొక్క తల్లిదండ్రులను, గురువులను, కులదైవాన్ని, ఇష్టదైవాన్ని, అలమేలుమంగా సమేతుడైనటువంటి వెంకటేశ్వర స్వామి వారిని మనస్ఫూర్తిగా ధ్యానం చేసుకోండి, నమస్కారం చేసుకోండి. వందే లక్ష్మీపతిం దేవం శంఖచక్ర గదాధరం విద్యామూర్తిం హయగ్రీవం శబ్దార్థ జ్ఞానలబ్ధయే అమృతాత్మాదమేఘావం అమృతాహరణం విభుం పాంచరాత్రాఘమాచార్యం వందే వైకుంఠభూపతిం విశ్వక్సేనం దదాతార్క్షం భరద్వాజగపింజలం వశిష్టాదిమునీన్ వందే పాంచరాత్ర ప్రవర్తకాన్. శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్నోపశాంతయే. యస్యద్విరదవక్త్రాద్యాః పారిషద్యా పరశతం విఘ్నం నిఘ్నంతి సతతం విశ్వక్సేనం తమ ఆశ్రయే. గురుభ్యో నమః అస్మద్గురుభ్యో నమః అస్మత్పరమగురుభ్యో నమః అస్మత్సర్వగురుభ్యో నమః. గురుభ్యశ్చ తద్గురుభ్యశ్చ నమో వాకమదీమహే వృణీమహే చ తద్రాద్యౌ దంపతీ జగదాంబతీ. గోవింద గోవింద గోవింద. అస్య శ్రీ భగవతో మహాపురుషస్య విష్ణోరాజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయపరార్తే శ్రీ శ్వేతవరాహకల్పే వైవస్వతమన్వంతరే అష్టావింశతమే కలియుగే ప్రథమపాదే జంబూద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే శకాబ్దే మేరోర్దక్షిణదిగ్భాగే కృష్ణాకావేర్యోర్మధ్యదేశే ఆదివరాహక్షేత్రే సువర్ణమకరీ ఉత్తరదిగ్భాగే పద్మసరోవరీ తీర్థసమీపే శుకపురి అగ్రహారే అస్మిన్ వర్తమానే వ్యావహారికజాంధ్రమానేన ప్రభవాది షష్ఠిశ్రీ విజయాభ్యుదయనామ సంవత్సరానామధ్యే మంగళకర క్రోధినామ సంవత్సరే ఉత్తరాయణే వసంత ఋతౌ వైశాఖమాసే కృష్ణపక్షే అమావాస్యాం శుభదితౌ వాసరః లక్ష్మీవాసరయుక్తాయాం రోహిణీ నక్షత్రయుక్తాయాం శ్రీ విష్ణుయోగ శ్రీ విష్ణుకరణ శుభయోగ శుభకరణ ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం అస్యాం శుభదితౌ శ్రీ భగవదాజ్ఞయా భగవత్ప్రీత్యర్థం శ్రీమన్నారాయణ ప్రీత్యర్థం అస్య దేవదేవస్య భగవతో వాసుదేవస్య శ్రీయప్పదే పురుషోత్తమస్య అగణితానేక కళ్యాణ గుణగణైకదానస్య అపార కారుణ్య సౌశీల్య సౌహార్త సౌందర్య వాత్సల్య ఐశ్వర్య మహోదదే జగద్రక్షణార్థం అవతీర్ణస్య శ్రీనివాస స్వామినః దివ్యమహిష్యాః జగత్కారణభూతాయాః శ్రీ పద్మావతీ నాయక్యాః ప్రీత్యర్థం రాజరాష్ట్రాభివృద్ధ్యర్థం విశేషతః యజమానస్య గోత్రోద్భవస్య. అందరూ మీ గోత్రము, మీ పేరు, ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళ పేర్లు, మీ పేరు, భార్య, పిల్లల పేర్లన్నీ కూడా ఒకసారి సంకల్పం చేసుకోండి, స్మరించండి. எல்லாரும் உங்க பேரு கோத்திரம் நட்சத்திரம் ராசி உங்க ஆத்துல இருக்கிறவா பேர் எல்லாமே स्मरण பண்ணிக்கோங்க. आपका गोत्र नाम और घरवाली का नाम और बच्चे का नाम सबका नाम स्मरण कीजिए, संकल्प कीजिए. చెప్పండి. మమ క్షేమ స్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయు ఆరోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధ్యర్థం ధర్మ అర్థ కామ మోక్ష చతుర్విధ ఫల పురుష అర్థ సిద్ధ్యర్థం ధన కనక వస్తు వాహన అభివృద్ధ్యర్థం మహాలక్ష్మ్యాః పరిపూర్ణ కృపా కటాక్ష సిద్ధ్యర్థం విశేషతః
మీరు ఏ కోరికతో అయితే ఈ యొక్క కళ్యాణోత్సవాన్ని అమ్మవారికి సమర్పిస్తున్నారో ఆ కోరికను ఒకసారి విన్నవించుకోండి. లేదా మొక్కుబడి అయినా కూడా అమ్మవారికి కృతజ్ఞతతో సమర్పిస్తున్నామని ఒకసారి స్మరించుకోండి. எதனால நீங்க இந்த கல்யாணோற்சவத்தை பண்றீங்களோ அந்த संकल्पத்தை ஒருவாடி தாயாருக்கு விஞ்ஞாபனம் பண்ணீங்கோ. जिस कामना के लिए आप ये कल्याणोत्सव कर रही है उस कामना को एक बार माता जी को विज्ञापन कीजिए. చెప్పండి. మమ మనోభీష్ట ఫల సిద్ధ్యర్థం శ్రీ అలర్మేల్ మంగా సమేత శ్రీనివాస నిత్య కళ్యాణ మహోత్సవం ఆచార్య అనేన సహాయేన కారయిష్యే. అందరూ ఒకసారి భగవద్ధ్యానం చేసుకోండి. అలమేలు మంగ వరద గోవింద గోవింద. భగవతో బలేన భగవతో విజయేన భగవతేజ. ತಿರುಚಾನೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಕೂಡ ಇದು. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪದ್ಮಾವತಿಯರ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಭಕ್ತರು ಮಾಡಿಸುವ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ, ಪರಮಾತ್ಮನು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ದ್ರವ್ಯದಿಂದ, ಪರಮಾತ್ಮನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ಬಲದಿಂದ ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆಯೇ ಹೊರತಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ, ಯುಕ್ತಿ, ಬಲ, ಧನ, ಕನಕಗಳು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತಹ ವಿನಯಪೂರ್ವಕವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಶುಭದಾಯಿನಿಯಾದ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಮ್ಮನವರ ಪಾದಪದ್ಮಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಮಂಗಳಕರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಗೈದಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಚಕರು ಇದೀಗ ಕಲಶಾರಾಧನೆ, ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನಾರಾಧನೆ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದ ವಿಘ್ನಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ ಸೇವಕನಾಗಿರುವ, ಸೇನಾಪತಿಯಾಗಿರುವ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನನನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಘ್ನಹರ್ತನಾಗಿ ಸಮಸ್ತ ದೇವತೆಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಪೂಜನೀಯನಾದ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನನ ಪ್ರಭಾವ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಾಲವಾದದ್ದು. ಅನೇಕ ಗಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂತಹ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನನು ತನ್ನ ಸೇನಾ ಸಮುದಾಯದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದುಷ್ಟರನ್ನು ಸದೆಬಡೆದು ಶಿಷ್ಟರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ. ಶಿಷ್ಟರು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದಂತಹ ಸತ್ಸಂಕಲ್ಪಗಳು ಈಡೇರುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ವಿಘ್ನಗಳ ನಿವಾರಣೆಗೆ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಪಾಂಚರಾತ್ರ ಆಗಮದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕನುಗುಣವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನಾರಾಧನಾ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಲಶ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಲಶಸ್ಯ ಮುಖೇ ವಿಷ್ಣು ಕಂಠೇ ರುದ್ರ ಸಮಾಶ್ರಿತಃ ಎನ್ನುವಂತೆ ಕಂಠದ ಮೂಲದಲ್ಲಿ, ಅಗ್ರದಲ್ಲಿ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳು ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟಲ್ಲದೆ ಸಪ್ತ ಸಾಗರಗಳು, ಗಂಗಾದಿ ಪವಿತ್ರ ತೀರ್ಥಗಳು ಕಲಶದಲ್ಲಿ ಆವಾಹಿತವಾಗುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ಜಲ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೇವೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಶಸ್ತವಾದಂತಹ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಗಾದಿ ಸಕಲ ತೀರ್ಥಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಸಮಸ್ತ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಈ ಜಲಧಾರೆಯಿಂದಲೇ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೇವೆಗೆ ವಿಧ ವಿಧವಾದಂತಹ ಸುಗಂಧಭರಿತವಾದ ಜಲಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅರ್ಘ್ಯಪಾದ್ಯಾದಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಇದೀಗ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಇದೀಗ ಕಲಶಾರಾಧನಾ ವಿಧಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ತಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಮಂಗಳವಾದ್ಯ ಪುರಸ್ಸರವಾಗಿ ವೇದ ಮಂತ್ರ ಪಠನ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಭಕ್ತ ಜನರೆಲ್ಲರ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಗಳ ಪ್ರತೀಕಭೂತವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಆ ಜಗನ್ಮಾತೆಯ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಲಿ, ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯಗಳು ಸಿದ್ಧಿಸಲಿ. ಈ ಶುಭಕರವಾದಂತಹ ಈ ತಿಥಿ, ವಾರ, ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಮಂಗಳಕರವಾದ ಕಾಲವು
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಲಿ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ದುಃಖಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ, ಶರೀರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರೋಗರುಜಿನಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿ, ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಆನಂದವನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಡುವಂತಹ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಸ್ಥಾನ ಇದಾಗಿದೆ. ಈ ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಒಂದು ವೈಭವವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ನಾವು ಧನ್ಯರಾಗೋಣ. ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟನಾಥನ ದಿವ್ಯಾನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆದು ಪ್ರಾಣೇನೆ ಶಿರೋಮಯೋ ಭೋ ಪೃಥಿವೀಪಕಸಾವಯೋಭಿಃ ಯಜ್ಞೇ ಮಾಮುನೇತಾರ್ದೇವಮನ್ಮಭಿಃ ದಕ್ಷೈ ಪುನಾಹಿಮಾನ ದೇವ ಅಪುನತ ದಿವ್ಯಂಗಸಃ ದಿವ್ಯೇನ ಬ್ರಹ್ಮಣಾ ಬ್ರಹ್ಮಪುಣೀಮಹೇ ಪಾವಮಾನಿರಧ್ಯೇತೆ ಸರ್ವಕಂ ಸಬೋಧಮಶ್ನಾತೆ ಪಾವಮಾನಿರ್ಯ ಅಧ್ಯೇತೆ ತಸ್ಮೈ ಸರಸ್ವತಿ ದುಹೇ ಪಾವಮಾನಿ ಸ್ವಸ್ಯಯನೇಃ ಸಂಭೃತೋರಸಃ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಷು ಮೃತಗುಹಿತ ಪಾವಮಾನೇರ್ತಿ ಸಂತು ನಃ ಮಾನ್ ಸಮರ್ಥಯಂತು ನಃ ದೇವೈಃ ಸಮಾಭೃತಾಃ ಪಾವಮಾನೇ ಸ್ವಸ್ಯಯನೇಃ ಘೃತಚ್ಯುತಃ ಸಂಭೃತೋರಸಃ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಷು ಮೃತಗುಹಿತ ತೇನ ದೇವಾ ಪವಿತ್ರೇಣ ಆತ್ಮಾನಂ ಪುನತೆ ಸದಾ ತೇನ ಸಹಸ್ರಧಾರೇಣ ಮಾನ್ಯಪುನಂತು ರಾಜಾಪತ್ಯಂ ಪವಿತ್ರಂ ಹಿರಣ್ಮಯಂ ತೇನ ಬ್ರಹ್ಮವಿದೋ ವಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಪುನೀಮಹೇ ಇಂದ್ರಸ್ವನೇತಿ ಸಹ ಮಾ ಪುನಾತೋ ವರುಣಃ ಸಮೀಚ್ಯ ನಮೋ ರಾಜಾ ಬ್ರಹ್ಮಣಾಭಿಃ ಪುನಾತು ಮಾ ವೇದಾಮೂರ್ತಿಯಂತ್ಯ ಪುನಾತು ಭವಸ್ಸುವಃ ಸಂಯೋರಾವೃಣೀಮಹೇ ಸಾಧುಂ ಯಜ್ಞಾಯ ಯಜ್ಞಪತಗೆ ದೇವೇ ಸ್ವಸ್ತಿರಸ್ಸುನಃ ಸ್ವಸ್ತಿರ್ಮಾನುಷೇಭ್ಯಃ ಊರ್ಧ್ವಂಜಿಗಾತು ಭೇಷಜಂ ತನ್ನೋ ಅಸ್ತುತ್ಯುಪದೇ ಸಂಚತುಷ್ಪದೇ ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. देवा भवन् परासुराः गङ्गामये तपसीयान् सादिति कनीयस्तस्य पूर्वं भूत्वा उत्तरं भूयो जुहुयात् उत्तरावत्याहुतिः तान् देवा अजुहवः भवन् यस्यैवं जुह्वते गङ्गामये तपापीयान् सादिति भूयस्तस्य पूर्वं भूत्वा उत्तरं कनीयो जुहुयात् अवाच्याहुतिः तामसुराजुहवः ते परा भवन् जुह्वते भवति त्वपसादयत्जामित्वाया व्यावृत्ते आर्हवत्यं प्रतीक्षते ध्याकनमेवैनं करोति अग्निहोत्रस्य वै स्थानुरस्ते स्थानमृच्छेते अग्निहोत्रस्य स्थानुः पूर्वाहुतिः आङ्गदुत्तरजाभिजुहुजात् स्थानमृच्छेते अजिहाय पूर्वावाहुतिं जुहोति यज्ञस्थानमेव परिवृणक्ते भ्रातृव्यमेवाप्त्वातिक्रामति अवाचीनकं सायमुपमाष्टे वटद्दधाति ऊर्ध्वं प्रातः वटते ब्रह्मवादिनो वदन्ति जुहोति आहुति भवतगिति अग्नौ वै ईश्वानर इति ब्रूयात् अग्निर्वै ईश्वानरः ब्राह्मणः विप्रास्नाति अग्नामेव वै ईश्वानरे द्वे आहुति जुहोति जन्निमाष्टे प्रास्नाति सत्सम्पद्यन्ते ऋतवः प्रीण
प्रीणाति ब्रह्मवाजिनो वदन्ति देवत्यमग्निहोत्रमिति सुदेवमिति ब्रूजात् यजुषा जुहोति इन्द्राग्नोष्णे प्राजापत्या यन्निमाष्टे यद्वितीयं प्राश्नाति गर्भाणास्माद्गर्भा अनश्नन्तो वर्धन्ते तन्मनुष्याणां आत्मनो गोपीठाय चित्तवति स्वगागच्छे दर्शेणैव प्रीणाति त्वमेव वीर्यमनुपर्यावर्तते दक्षिणोऽर्ध आत्मनो वीर्यावत्तरः आदित्यस्यैवावर्तमनुपर्यावर्तते ब्रह्मवर्चसस्य समिध्ये प्रहरेत् स्थितो वा एष यज्ञः यदनु प्रहरेत् तस्मान्नानुप्रहृत्यम् अपो निनयते ब्रह्मवादिनो वदन्ति प्रायणमग्निहोत्रमिति अग्निहोत्रस्य प्रायणाग्निहोत्रं यज्ञानाम् दिव्यापप्रोक्षणयः वनस्पतय युध्मः आदित्यो योपः समुद्रोऽवभृशः सरस्वकाकारः आदाहिदाग्ने सर्वमेव बर्हिष्यं दत्तं भवति रात्रिमेव तेन दक्षिण्यां कुरुते प्रातः हरेव तेन दक्षिण्यं कुरुते सा दक्षिणा देवराभवन्नेहोत्रको सर्वस्यैव समवताजाजुहवस्मादाहुः वेदेवाग्रहाणान् निष्कृतिपश्यन्निति यत्सायं जुहोते एव तद्धुताज्यायानस्यापराभावाय प्रातः एव तद्धुताज्यायानस्यापराभावाय तदोष्णाते एव तदेवपयसा जुहुयात् वसुकामस्य अद्यहोत्रं मिथुना एवं वेद प्रजगापतिभिर्मिथुनेत्यागते वामेव पूर्वया दुहे मुत्तरयाश्रुत्योत्तरमानयति नावेव तद्रेतः सिञ्चति प्रजनने आज्येन जुहुयात् तेजस्कामस्य वा आज्यां तेजस्वेव भवति पशुकापस्य तद्वै पशूनागं रूपेणैवास्मै पशूनवरुन्धे पशुमानेव भवति इन्द्रियं वै दधे भवति वाग्वाग्रामकामस्य औषधा वै मनुष्याः जातारवरुन्धे साम्येव भवति एषः सामा चतुरन्नगति चतुरक्षरकं रथन्तरस्यैषवर्णः हरेव हरते वामदेव्यशेषवर्णः जुहोति अक्षरं बृहदे एषवर्णः अग्निहोत्रमेव तत्सामन्वत्करोति अग्निहोत्रस्य पठतो वेद उपैनमुपसदो नमन्ते उपसादयते प्रीणाति ओष्यन्नुपसादयते क्षमेव प्रीणाति उपसादयते प्रीणाति अग्निहोत्रस्योपसदः वेद वैनमुपसदो नमन्ते यो वा अग्निहोत्रस्याश्रावितं प्रत्याश्रावितकं होतारं ब्रह्माणं षट्कारं वेद नो वा अग्निहोत्रस्याश्रावित प्रत्याश्रावित होता ब्रह्मा षट्कारः वेद त्वेव हुताम् यावानश्च वीर्यवा प्रातर्यावानश्चाग्निहोत्रिणोऽहमागच्छन्ति तानयन्न तर्पयेत् यत्तर्पयेत् राजेनं प्रतिगापतिभिस्तर्पयेयुः देवैः सायं यावभिरिति सायकं संरचते देवै प्रातर्यावभिरिति प्रातः चैव देवा प्रातर्याव सायं यावानो ये च प्रातर्यावानः अनेव भयागस्तल्पयति नृप्ता प्रजया पशुभिस्तर्पयन्ते अग्निहोत्र एवाहकं सायं भ्रातर्वज्रं भ्रातृव्येभ्यः प्रहरामि पापी जागं सोभ्रातृजागति तदुरुन्नयते समित्सप्तमे परो वज्रः अग्निहोत्र एव तत्सायं भ्रातर्वज्रं यजमानः
भ्रातृव्याज प्रहरति भवत्यात्मना अस्य भ्रातृव्यो भवति प्रजापतिरकामयतात्मन्वन्मे जायेते ते स्वजुहोत्यात्मन्वत जायत निर्वायुरादित्यः ब्रुवन् प्रजापतिर्हौषीतात्मन्वन्मे जायेते अस्य वयमजनेष्महे आत्मन्वदिते जुहुः नानामग्निः तन्वै वायुः चक्षुषादित्यः सेवयसिव्याय छन्ताम् हुताकज निममेति हे प्रजापतिम् प्रश्नवायन् नौजयात् कस्यैकौषेदिति प्रजापतिरब्रवीत् कस्यैकैते नानामहमित्यग्निः वा अहमिति वायुः एव प्राणानामहौषेत् हुताकजनीति हुतादजनीते गौर्वाग्निहोत्रमिति प्राणापानाभ्यामेवाग्निकं समर्थयते प्राणापानाभ्याम् भवति एवं वेदा वायुरब्रवीत् मा भजतमिति तेन त्वां प्रीणानि च ब्रूताहवनीजमभ्युद्रवति वायुमेव तेन प्रीणाते अग्निमेव देवतानां रथममसृजता प्रजापतिमभिपर्यावर्तताम् सोममादित्यमात्मनो निरमिमीता वै सामर्थ्यमपाजयत् एवं वेदा वैकाहमुदद्भ्यः न जुह्वति असौख्यादित्योऽग्निहोत्र वायव्यमुपसृष्टाम् सौम्यम् दुग्धम् वारुणमधिष्ठितैश्वदेवाभिन्दवः सारस्वतम् विष्यन्दमानम् धातुरुद्वासितम् विदुप्रक्रान्तम् इन्द्राग्नमुपसन्नम् पूर्वाहुतिः प्रजापतेरुत्तराम् दक्षिणत उपसृजते चीमावर्तयते देवलोकमेव चीमावर्त्यदोग्धे पूर्वौ दुःख्या ज्येष्ठस्य ज्येष्ठिने यस्य अपरौ दुःख्यात् कनिष्ठस्य कानिष्ठिने यस्य न संमृशते वायव्यं वा एतदुपसृष्टाम् आश्विनम् दुःख्यमानम् दुग्धाम् अर्यं न उद्वास्यमानमुन्नीयमान बृहस्पतिरुन्नीता विदुप्रक्रान्त पृथिव्यक्रियमाण ऐन्द्राग्नमुपसादित अभ्यो वा एतदेवता अभ्यो जुहोति अग्निहोत्रं जुहोति खलविधेनं तीर्थे दर्पयति एवमग्निहोत्री यजमानं दर्पयति प्रजगापतिभिः सुवर्गं लोकं जानाति पश्यति पुत्रा पश्यति पौत्रम् प्रजगापतिभिर्मिथुने जागते एवं विदुषोऽग्निहोत्रं जुह्वति तेन देवं वेद यो वै प्रयमेधा आसन् शान्तिरेको अग्निहोत्रमजुहोति एकः तेषां यस्त्रिरजुहोति सर्चाजुहोति यो द्विः यस्सकृते दुषाजुहोद्यश्चतोष्णे अस्माद्यजुषाहुतिः पूर्वाहोतव्या एवर्धि अवरुन्धे अग्निज्योतिर्ज्योतिरग्निः साहेति सायुज्योति एत एव तद्दधाति ज्योतिर्ज्योतिषोत्यसाहेति प्रातः एत एव हितं प्रजनयते वा एतस्य हितं न प्रजागते अग्निहोत्रमहुतकं सोऽभ्युदेते चन्ते स्यात् नियप्राङ्मुदाद्रवेत् स यदा दाम्येत् भूस्वाहेति जुहुजात् प्रजापतिर्वै भूतः स एवैनन्दत उन्नयते नाट्यमाक्षति गजमानः यदग्निमुद्धरति तस्मिन् यस्य तथा विधे जुह्वति अग्निहोत्रको हुतं भवति हितो धूपायञ्छेते तस्मिन् यस्य तथा विधे जुह्वति
स्याग्निहोत्रकं हुतं भवति प्रथममिद्धमर्चिरालभते आदित्यास्तर्क्यजिः तस्मिन् यस्य तथा विधे जुह्वति आदित्येष्वेवास्याग्निहोत्रको हुतं भवति सर्व एव सर्वसैद्मादीप्तो भवति स्वेदेवास्तर्क्यजिः तस्मिन् यस्य तथा विधे जुह्वति स्वेष्वेवास्य देवेष्वग्निहोत्रको हुतं भवति करामर्चिरुपा वैति लोहिनीकेव भवति हस्तर्क्यजिः तस्मिन् यस्य तथा विधे जुह्वति एवास्याग्निहोत्रको हुतं भवति अङ्गारा भवन्ति भ्योऽङ्गारेभ्योच्युतिदेति प्रजापतिस्तर्क्यग्निः तस्मिन्निगस्य तथा विधे जुह्वति प्रजापतामेवास्याग्निहोत्रकं हुतं भवति अङ्गारा अध्योहन्ते ब्रह्मतर्क्यग्निः तस्मिन्निगस्य तथा विधे जुह्वति ब्रह्मण्येवास्याग्निहोत्रकं हुतं भवति वसुषु रुद्रेष्वादित्येषु विश्वेषु देवेषु इन्द्रे प्रजापतौ ब्रह्मण् वर्गमेवाश्रयितासु देवतासु हुतं भवति एवं विदुषोऽग्निहोत्रं जुह्वति येन देवं वेद द्वन्द्वा सत्येन परिषिञ्चामीति सायं परिषिञ्चति सत्यं सत्येदपरिञ्जामीति प्रातः अग्निर्वारुताम् सवादित्यः सत्या अग्निमेव तदादित्येन सायं परिषिञ्चति आदित्यं प्रातः स्वाहा यावदहो रात्रे भवतः आर्तिर्नरिष्टिः पर्यन्तो हस्ते यस्यैवं विदुषोऽग्निहोत्रं जुह्वति पूजेन देवं वेद प्रजापतिरकामयत प्रजा सृजयेति एतन्दसहोदारमपश्यते तं मनसानुद्धृत्य दर्भस्तम्भे जुहोद प्रजा असृजता अस्मात् सृष्टा अपाक्रामन् आत्महेनागृह्णाति अतिरहस्य ग्रहत्वम् प्रजा यजेति सहोदारं मनसानुद्धृत्य दर्भस्तम्भे जुहुयात् प्रजापतिरेव भूत्वा प्रजायते जुहोति मनैव हि प्रजापतिः प्रजापतेराप्त्यैः पूर्णया जुहोति हि प्रजापतिः प्रजापतेराप्तिः जुहोति यो नाद्धि प्रजापति प्रजा असृजता नागमसृष्टैः स्तम्भे जुहोति तात्वयोनेः प्रजापति प्रजा असृजता तस्मादेव योने प्रजापति प्रजा असृजता तादेवयोने प्रजागते मनो दक्षिणतो वास्ते मनो वै प्रजानामुपदृष्टा उपद्रष्टुमत्येव प्रजायते भवति प्रजानागं सृष्टानां धृत्ये ब्राह्मणं विद्वां विद्याकुं गर्भस्तम्भमुद्ग्रथ्य व्याजष्टे अग्निवान् वेदर्भस्तम्भः अग्निवत् एव व्याजष्टे ब्राह्मणो दक्षिणत उपास्ते ब्राह्मणो वै प्रजानामुपद्रष्टा द्रष्टमत्येव नय्यसरिच्छति ईश्वरं तय्यसोक्तोरित्याहुः शान्तेः व्याजष्टगिति परस्तस्मै देयः देवेनं दत्त्वा पदपति देवावरुन्धे प्रार्थनोरसहोत्तारणिमपि दध्यात् प्रजातमेवैनमादत्ते धृत्या जुहुजात् प्रजातमेवैन जुहोति निर्वक्षन्ति सहोदारं जाचक्षीता प्रजातमेवैनन्निर्वपति वक्षन्ति सहोदारं जाचक्षीता स्वामिधेनीरेव सृष्ट्वारभ्य प्रतनुते भवति अधो यज्ञो वैदसः यज्ञमेव तनुते सहोदारं जुहुजात् नव वै पुरुषे प्राणाः समे प्राणमेवैनमभिचरति तावत्ते पृढस्य स्वा यावत् प्राणाः देवास्यास्ति तदभिचरति हिरणे जुहोति प्रसरेवाः एतद्वा अस्यै निर्वृति गृहीता गृहीतगवेन निवृत्त्याग्राह्यते यद्वा च क्रूरेण करोति एवैनं क्रूरेण प्रभृश्यति जगात्यमाच्छति प्रजापतिरकामयदर्शपूर्णमासो सृजेति चतुर्होतारमपश्यते तं मनसानुद्धृत्याह वनीये जुहोते सदर्शपूर्णमासापसृजता तावस्मात् सृष्टावपा आक्रामतां तौ ग्रहेणागृह्णात् ग्रहस्य ग्रहत्वं दर्शपूर्णमासा बालभमानः चतुर्होतारं मनसानुद्धृत्याह वनीये जुहुयात् पूर्णमासा वेव दृष्ट्वारभ्यः प्रतनुते ग्रहो भवति पूर्णमासयो सृष्टयो धृत्यै सोकामयत चातुर्मास्यानि सृजेति पञ्चहोतारमपश्यते तं मनसा
तन्मनसानुद्धृत्याहवनीये जुहोत् सचातुर्माश्चान्यसृजत अन्यस्मात् सृष्टान्यपाक्रामन् निग्रहेण गृह्णात् तद्ग्रहस्य ग्रहत्वात् चातुर्माश्चान्यालभमानः पञ्चहोदारं मनसानुद्धृत्याहवनीये जुहुयात् चातुर्माश्चान्येव दृष्ट्वारभ्य प्रतिरुते ग्रहो भवति चातुर्माश्चानागो सृष्टानां धृत्यैः शोकामयत पशुबन्धकं स जयेते षट्ठोदारमपश्यते तन्मनसानुद्धृत्याहवनीये जुहोत् अपि स पशुबन्धमसृजत सोऽस्मात् सृष्टोपाक्रामते ग्रहेण गृह्णात् तद्ग्रहस्य ग्रहत्वात् पशुबन्धेन गक्ष्यमानः शोदारं मनसानुद्धृत्याहवनीये जुहुयात् पशुबन्धमेव सृष्ट्वारभ्य प्रतिनुते ग्रहो भवति पशुबन्धस्य सृष्टस्य सृष्टिः शोकामयत सौम्यमद्धरकं स जयेते सप्तहोदारमपश्यते तन्मनसानुद्धृत्याहवनीये जुहोत् सौम्यमध्वरमसृजत सोऽस्मात् सृष्टोपाक्रामते गृह्णात् तद्ग्रहस्य ग्रहत्वा पशुब ಪದ್ಮಾವತಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸರ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕನ್ಯಾದಾನದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ತಾವಿದೀಗ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಪದ್ಮಾವತಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಶ್ರೀನಿವಾಸನನ್ನು ಇಬ್ಬರನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಕ್ಷೀರಧಾರೆಯಿಂದ ಕನ್ಯಾದಾನವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಧಾರೆ ಎರೆಯುವುದು ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಾತು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದದ್ದು. ಅಖಂಡವಾದಂತಹ ಧಾರೆಯಿಂದ ದಾನವನ್ನು ಕೊಡುವುದು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಪದ್ಧತಿ. ಅದಕ್ಕನುಗುಣವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಈ ಕನ್ಯಾದಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕನ್ಯಾದಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನು ಕನ್ಯಾದಾನದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಂಬಂಧ ಮಾಲೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವಂತಹ ಈ ಮಾಲೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಬಲಗೈ ಹಾಗೂ ಪದ್ಮಾವತಿ ದೇವಿಯ ಬಲಗೈ, ಹೀಗೆ ಅವರಿಬ್ಬರ ಒಂದು ಕೈ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂಥ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜೆ ಹಾಗೂ ಮತ್ತಿತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಬರಲಿಕ್ಕಿವೆ. ಅದಕ್ಕನುಗುಣವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾದಿ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತಾವಿದೀಗ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೀರಿ. ಈ ಒಂದು ಶುಭ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ವೇದ ವಿದ್ವಾಂಸರು ವೇದಮಂತ್ರ ಪಠನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ಶುಭಕರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಇದೀಗ ತಾವು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೀರಿ.
ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ವ್ಯಾಚಷ್ಟೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೇದ ಹತ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಏವ ಯಜ್ಞಕಂ ಸಂಭೃತ್ಯ ಪ್ರತನುತೆ ಯಜ್ಞೋ ವಾ ಏಷಃ ಯೋ ಪತ್ನೀಕಃ ಪ್ರಜಾಯೇರನ್ ಪತ್ನೀರ್ವ್ಯಾಚಷ್ಟೇ ಯಮೇವಾಕಃ ಪ್ರಜಾನಾಂ ಪ್ರಜನನಾಯ ಸೌಜಾಚಷ್ಟೇ ಏತದ್ವೈ ಪತ್ನೀನಾಮಾಯತನ ವೈನಾ ಆಗತನೇವ ಕಲ್ಪಗತಿ ಪ್ರಜಾಪತಿರಕಾಮಯತ ಪ್ರಜಾಯೇಯೇತಿ ಪ್ರಬೋಧಪ್ಯತಾ ಸ್ತೋಮಮಸೃಜತ ಮಂಜರತಸ್ತೋಮೋ ಮಜ್ಜತ ಉದಸೃಣತೆ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಶ್ಚ ಪರಪಕ್ಷಶ್ಚ ಭವತಾ ಪಕ್ಷಂ ದೇವಾನ್ವಸೃಜ್ಯಂತ ಅಪರಪಕ್ಷಮನ್ವಸುರಾಃ ದೇವಾ ಅಭವನ್ ಪರಾಸುರಾಃ ಕಾಮಕೇತವಸೀಯಾನ್ ಸ್ಯಾಜತಿ ಸಂಪೂರ್ವಪಕ್ಷೇ ಯಾಜಯೇತೆ ವಸೀಯಾನೇವ ಭವತಿ ಯಂ ಕಾಮಯೇತ ಪಾಪೀಯಾನ್ ಸ್ಯಾದಿತಿ ಪರಪಕ್ಷೇ ಜಾಜಗೇತ್ ಪಾಪೀಯಾನೇವ ಭವತಿ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷೋ ಪರಪಕ್ಷಾ ಕರುಣ್ಯತರಃ ಪ್ರಜಾಪತಿರ್ವೈದಸ ಹೋತಾ ಚತುರ್ಹೋತಾ ಪಂಚಹೋತಾ ಹೋತಾ ಸಪ್ತಹೋತಾ ಸಂವತ್ಸರಾः प्रसव इमे लोकाः प्रजापतिं बहोर्भोजाकुं संवेदा बहोरेव भूयान् भवति प्रजापतिर्देवा सुता न सृजता इन्द्रमपि न सृजता देवा अब्रुवन् इन्द्रन्नो जनयेति अब्रुवीत् यथाहं युष्मागस्तपसा एवमिन्द्रञ्जनगद्भमिति ते तपोदप्यन्ता आत्मन्त्रमपश्यन् तमब्रुवन् यागस्वेति सोऽब्रवीत् भागधेयमभिजनिष्यति दोन् संवत्सरम् प्रजाप्रसूरन् लोकानित्यब्रुवन् भुत्याप्रसजगतेत्यब्रवीत् पञ्चतुर्होत्रा प्राजनयन् कामकेतवीरो म आजायेतेति स चतुर्होतारञ्जुहुयात् प्रजापतिर्वीरतुर्होता प्रजापतिरेव भूत्वा प्रजायते जनादिन्द्रबिन्दिकाकस्वाहेति ग्रहेण ज्योति हास्य वीरो जायते एवं हि देवा एतयाहुत्या प्राजनगन् आदित्याश्चाङ्गिरसश्च सुवर्गे लोके स्पर्धन्ता वयं पूर्वे सुवर्कं लोकमिजाम वयं पूर्वगति आदित्या एतं पञ्चहोतारमपश्यन् पुरा प्रादुर्णवाकादाग्नि एद्धेजुहवो वेदे पूर्वे सुवर्गं लोकमायन् स्वर्गकामस्यात् पञ्चहोतारं पुरा प्रातरनुवाकादाग्निध्रे जुहुयात् संवत्सरो वै पञ्चहोता संवत्सरः सुवर्गो लोकः संवत्सर एव प्रतिष्ठाया स्वर्गं लोकमेति ब्रुवन्नङ्गिरस आदित्यान् स्वस्थावद्भ्यो हव्यं वक्ष्यामि इति छन्दस्वित्यब्रुवन् नागत्रयान् दृष्टभिजगत्यामिति तस्मात् छन्दसु सद्भ्यादित्येभ्यः आङ्गिरसे प्रजा हव्यं वहन्ति पञ्चस्मै प्रजाबले प्रतीख्यातं गच्छति एवं वेदाद्वादशमासाः पञ्चर्तवः त्रय इमे लोकाः एकविंशः एतस्मिन् वा एष श्रितः तस्मिन् प्रतिष्ठितः एवमेतज्ञश्रितं प्रतिष्ठितं वेद तत्येव तिष्ठति प्रजापतिरकामयेत प्रजाययेते स एकान्दशहोतारमपश्यते तेन दशधात्मानं विधाय होत्रादिप्रजा सचित्तिसृगासीत् समाज्यम् तावच्चैव वागासीत् तावारे यज्ञकृतः चतुर्होतारमसृजत नन्दते शिवा इममिति तस्य समः विरासीत् चतुर्होत्रादप्यता ताम्यते स भूरिति व्याहरते स भूमि मधुजत अग्निहोत्रं दर्शपूर्णमासो यजोगंषे द्वितीयमदप्यता दाम्यते भूवा इति व्याहरते ओन्दरिक्षमसृजता धर्मास्यानि सामानि तृतीयमदप्यता ताम्यते स सुवरिति व्याहरते जीवमसृजत निष्टोममुख्यमतिरात्रमृचः वै व्याहृतय इमे लोकाः तान् खलु वै लोकानन प्रजा पशवश्छन्दागंसि प्राजायन्ता एवमेता प्रजापते प्रथमा व्याहृते प्रजाता वेद प्रजया पशुभिर्मिथुनैर्जायते होतारमसृजता हविर्नाविन्दता एवमत्तरवं प्रागच्छते एतत्ते हविरिति स पञ्चहोत्रादप्यता सोदाम्यते स प्रत्यङ्गबाधता सोऽसुरान् सृजता तस्याप्रियमासीत् तद्दुर्वर्णकं हिरण्यमभवत् दुर्वर्णस्य हिरण्यस्य जन्म तृतीयमदप्यता ताम्यते स प्राङ्बाधता तदेवानधुजता तस्य प्रियमासीत् सुवर्णको हिरण्यमभवत् तत्सुवर्णस्य हिरण्यस्य जन्म एवको सुवर्णस्य हिरण्यस्य जन्म वेद सुवर्णः
आत्मना भवति सुवर्णो अस्य भ्रातृजः तस्मात् सुवर्णकं हिरण्यं भार्यम् सुवर्ण एव भवति ऐनं प्रियं गच्छति न प्रियम् सप्तहोतारमसृजत अत्रैव सुवर्गं लोकमेते स्तोमेनेभ्यो लोकेभ्यो सुरान् प्राणुदत त्रयस्त्रिगुंसेन प्रत्यतिष्ठते एकविगुंसेन रुचमधत्ता तदसेन प्राजायत एवं विद्वान् सोमेन गजते अत्रैव सुवर्गं लोकमेते स्तोमेनेभ्यो लोकेभ्यो भ्रातृभ्यान् प्रणुदते त्रयस्त्रिगुंसेन प्रतिष्ठते एकविगुंसेन रुचं धत्ते तदसेन प्रजायते सप्तदशस्तो मोननिर्हृत्यः प्रजापतिर्वै सप्तदशः प्रजापतिमेव मध्यतो दत्ते प्रजा अत्यै देवा वै वरुणमयाजयन् जगस्यैकस्यै देवता जी दक्षिणामनगते कामं लीनात् ते ब्रुवन् व्यावृत्य प्रतिगृह्णाम नो दक्षिणानवलेहत्यतीति व्यावृत्य प्रत्यगृह्णन् ब्रवीतान् दक्षिणानावलीना एवं विद्वान् व्यावृत्य दक्षिणां प्रतिगृह्णादे दक्षिणावलीनाति आजात्वा वरुणो नयतु देवि दक्षिणेऽग्नये हिरण्यमित्याह आग्नेयं वै हिरण्या देवतया प्रतिगृह्णाते सोमाजवासगित्याह सौम्यं वै वासः एवैन देवतया प्रतिगृह्णाति रुद्राय गामित्याह श्री वै गौः एवैनान् देवतया प्रतिगृह्णाते राजास्वमित्याह वरुणो वा स्वः एवैनं देवतया प्रतिगृह्णाति प्रजापतये पुरुषमित्याह प्रजापत्यो वै पुरुषः एवैनं देवतया प्रतिगृह्णाते मनवेतल्पमित्याह मानवो वै तल्पः एवैनं देवतया प्रतिगृह्णाति उत्तानायाङ्गिरसायानैत्याह वा उत्तान आङ्गीरसः अनयैवैनत्प्रतिगृह्णाते यच्चारितं प्रतिगृह्णाति वैश्वानरो वै देवतया रथः एवैनं देवतया प्रतिगृह्णाति तेनामृतत्वमस्यामित्याह तमेवात्पन्धत्ते योदात्र इत्याह देवीनं कृत्वा स्वर्गं लोकं गमयते मक्यमस्तु प्रतिग्रहीत्यगित्याह यद्वै शिवं मजः आत्मन एवैषा परेत्रिः अस्मादादित्याह प्रजापतिर्वैकः प्रजापतये ददाति कामः कामायेत्याह कामेन हि ददाति कामेन प्रतिगृह्णाते कामो दाता कामप्रतिगृहीतेत्याह कामो हि दाता प्रतिगृहीता कामकं समुद्रमाविशेत्याह वहि कामः हि कामस्यान्तोऽस्ति तस्य कामेन त्वा प्रतिगृह्णामीत्याह कामेन प्रतिगृह्णाति एवैनमस्मिन् लोके काम आगच्छति दत्त एषा ते कामदक्षिणेत्याह काम एव तद्यजमानो मुष्मिन् लोके दक्षिणामिच्छति प्रतिगृहीतरि एवं विद्वान् दक्षिणां प्रतिगृह्णाति नामेवैनां प्रतिगृह्णाति अन्तो वा एष यज्ञस्य सामामाः समेहन् सर्पराज्ञया ऋग्भिस्तुवन्ति शैवान्तं गत्वा नाद्यमवरुन्धते स्तुवन्ते त्रय इमे लोकाः एव लोकेभ्योन्नाद्यमवरुन्धते कृष्णिवदेर्भवन्ति अन्नं वै पृष्णे अन्नमेवावरुन्धते मनसा प्रस्तौति मनसोद्गायते मनसा प्रतिहरति मनैव हि प्रजापतिः प्रजापतेराप्तिः देवा वै सर्पाः यगोराप्तिः यत्सर्पराज्ञया ऋग्भिस्तुवन्ति यामेव प्रतिष्ठन्ति चतुर्होत्रेण होता व्याचष्टे सगुंसति शान्तिः अन्तो वा एष यज्ञस्य सामामाः एतत् खलु वै देवानां परमं गुह्यं ब्रह्मा यच्चतुर्होतारः समे हग्गश्चतुर्होत्रेण्व्याचष्टे शैवान्तं गत्वा समं देवानां गुह्यं ब्रह्मा वरुन्धे एव प्रकाशं गमगति तेनं प्रकाशं गतं प्रकाशं प्रजानाहङ्गमगति वाचं यच्छति यजमानदेवत्यं वा अहः देवत्या रात्रिः अह्नारात्रिं ध्यायेत् भ्रातृव्यस्येवतल्लोकं वृन्ते यद्देवा वाचं विसृजेत् भ्रातृव्याजोच्छिगुंसेत् यन्नक्तं विसृजेत् रात्रिं भ्रातृव्याजोच्छिगुंसेत् अदेक्षसोज्ये वाचं विसृजति यावन्तमेवास्मि लोकमुच्छिगुंसति यावदादित्योऽस्तमेते प्रजापति प्रजा असृजता सृष्टा समश्लिष्यन् रूपेणानुप्राविशते मादाहुः वै
प्रजापतिरिति नाम्नानुप्राविशते पादाहुः नाम वै प्रजापतिरिति पादप्यामित्यौ सङ्गत्या नाम्ना चेद्भयेते तमेव भवतः प्रजापतिर्देवासुरा न सृजता वयं समपिता सृजता तन्देवा अब्रुवन् तन्नो जनकेति स आत्मन्निन्द्रमुपश्यते मम सृजता दृष्टवीर्यम् भूत्वानुप्राविशते तस्य वज्रः पञ्चदशो हस्त आपद्यत तेनोदय्यासुरानभ्यभवते एवं वेद भ्रातृव्यान् भवति देव असुरैर्विजित्य स्वर्गम् लोकमायन् लोके व्यक्षुध्यन् ते ब्रुवन् प्रधानं वा उपरिजीविमेति ते सप्तहोदारं यज्ञम् विधायास्यम् सम्ब्राहिन्वन् एतेनामुत्र कल्पयेते वा इयं क्लृप्तिः यदिदं किञ्च एवं वेद कल्पते स्मै अयं मनुष्येषु यज्ञ सप्तहोता समुद्रसद्भ्यो देवेभ्यो हव्यम् वहते एवं वेद वैनं यज्ञो नमते सोमन्यता अभिवायुमेऽस्माल्लोकादमं लोकं गमिष्यन्त इति वानस्पते हृदि दिव्याहरते तस्मात् पुत्रो हृदयम् लोकादमल्लोकन्नाभिकामयन्ते पुत्रो हि हृदयम् देवापि चतुर्होत्रिभिर्यज्ञमतन्वता देवि पाप्मना भ्रातृव्येनाजयन्ता वर्कल्लोकमजगन् एवं विद्वागश्चतुर्होत्रिभिर्यज्ञन्त नोते अपना भ्रातृव्येन जगते वर्गं लोकं जयते प्रागणीयमासा जगति अमुष्मै वै लोकाय षड्ढोता खलु वा एतत्सोम यदपि शृण्वन्ते वीरमल्लाकङ्गमगति होत्रातिच्छा वीरतिर्होता देवात्मन्धत्ते होत्रा पशुमुपसा जगति यो वै पञ्चहोता पशुः यजमानमेव सुवर्गं लोकं गमयति गृहीत्वा सप्तहोतारञ्जुहोति प्रियं वै सप्तहोता मेवात्पन्धत्ते यो वै चतुर्होतॄणां सवनं दर्पयति पृथिभिः वैनकं सोमपीठो नमते वैश्वमाने होतारं याचक्षीता दिने पवमाने चतुर्होतारा आत्मवे पवमाने पञ्चहोतार यज्ञे षड्ढोतारां यागज्जिगस्तोत्रोत्ते सप्तहोतारां सवनमे वैनागस्तर्पयते पृथिभिः वैनकं सोमपीठो नमते वाग्वे विडतिर्होत्रिपः सत्रमाधता परिमितं यशस्कामाः ब्रुवन् प्रथमं सरच्छात् तेषान्नत्साहासदिति सोमश्चतुर्होत्रा पञ्चहोत्रा षड्ढोत्रा सप्तहोत्रा प्रजापतिर्दशहोत्रा तेषाको स्वमको राजानङ्गस आक्षते अन्यकामयता अक्रामते तेन प्रलयमचरत् देवा प्रैषमैच्छन् तत्रैषाणां प्रैषत्वं विद्धन्यवेदगन् तन्विदान्वित्वं प्रीभिराप्नुवन् प्रीणामाप्रित्वं तस्ते सौव्यगृह्णता ग्रह अभवन् ग्रहाणां ग्रहत्वं ग्रहारिक्यन्ते यत्त्वेव गृहीताः ब्रुवन् यो वै न श्रेष्ठो भूत् मरिमगं सुवामः इति छन्दोभिरुसुवन्ता छन्दसान् छन्दस्त्वं नाम्ना समानगन् साम्नः सामत्वं स्थापयन् तत्सानामुक्सत्वम् एवं वेद तच्चैव तिष्ठति समागरेति सोमो वै सः एवं विद्वान् सोममागच्छति यसेवैन मृच्छति यस्यैवं वेद यश्च न सोममागच्छतः सोमो हि यशः सामगच्छति इत्याहुः सोमे सोमं प्राहेति स्वमे सोमप्रोच्यः स एवैन मृच्छति नैव नैव किञ्चन अर्जौरासीत् आन्तरिक्षं तत्र मनोमृतस्यामिति तदप्यता साहत्ये पानात् धूमो जायत तद्भूयोदप्यता साहत्ये पानादग्निर्जागत तद्भूयोदप्यता साहत्ये पानात् ज्योतिर्जागत तद्भूयोदप्यता साहत्ये पानादर्चिर्जागत तद्भूयोदप्यता साहत्ये पानान् मरीचिको जागन्त तद्भूयोदप्यता साहत्ये पानात् तुद्धारा अजागन्त तद्भूयोदप्यता भ्रामी वासमहन्यता तद्वस्तिमभिनते पुत्रो
भवते समुद्रस्य न पिबन्ति जानामि वाहि मन्यन्ते त्वसोज्जायमानादाव पुरस्ताज्यन्ते जापतिर्वैदहोताय एवन्तपथो वीर्यं विद्वागस्तप्यते भवत्येवा इदमापस्फुलितमासि सरोदित् प्रजापतिः सकस्मात्ये श्रेयो वसीयायत् सम्भूतं भूतं केतुप्रभाताभान् सम्भावते ज्योतिष्मागस्तेजस्वानाथपग्रस्तपन्नभितपन्ने भवानः कल्याणः వలచిన దానవు చేరి విన్నవిల్చవే సిగ్గువడని కేటికి చీరు మూరుగా వలచిన దానవు వేరు లేకప్పటి నుండి వేళగాచుకున్న దానవు నేరుపుతో నన్ను చూచి నీ వేళలోగేవు వేరు లేకప్పటి నుండి వేళగాచుకున్న దానవు నేరుపుతో నన్ను చూచి నీ వేళలోగేవు అలమేలు మంగను
यज्ञस्या प्रतिष्ठा जागति यदप्सुपापद्यता पृथिव्य भवते यद्व्यमृष्टात् तदन्तरिक्षमभवत् यदूर्ध्वमुदमृष्टात् ज्योर भवते रोदीत् सर्गोरोढस्वा एवं वेद अस्य गृहे रुदन्ति एतद्वा येषान् लोकानां जन्म एवमेतान् लोकानां जन्म वेद नैषु लोकेष्वार्तिमार्च्छति स इमां प्रतिष्ठामविन्दता इमां प्रतिष्ठां वित्त्वागामयत प्रजायेयेति तपोदप्यता सोऽन्तर्वाणभवत् जाघनाथसुरान् सृजता तेभ्यो मृण्मये पात्रे न मदहते यस्य सा तनूरासीत् कामपाहता तमिष्टा भवते सोऽगामयत प्रजायेयेति तपोदप्यता सोऽन्तर्वाणभवत् प्रजननादेव प्रजा असृजता अस्मादिमा भूयिष्ठाः ध्येन असृजता ताभ्यो दारुमये पात्रे पयोदहते यस्य सा तनूरासीत् कामपाहता ज्योत्सना भवते सोऽगामयत प्रजायेयेति तपोदप्यता सोऽन्तर्वाणभवत् सवोपपक्षाभ्यामेव स्तूरसृजता तेभ्यो रजते पात्रे घृतमदहते यस्य सा तनूरासीत् कामपाहता होरात्रजो असन्धिर भवते सोऽगामयत प्रजायेयेति तपोदप्यता सोऽन्तर्वाणभवत् अद्यैवानुसृजता तेभ्यो हरिते पात्रे सोममदहते यस्य सा तनूरासीत् कामपाहता दाहरा भवत् एते वै प्रजापतेर्दोहाः एवं वेद एव प्रजाः न भुजति तद्देवानां देवत्वम् एवं देवानाहं देवत्वं वेद देववानेव भवति यद्वा अहोरात्राणां जन्म एवमहोरात्राणां जन्म वेद अहोरात्रेष्वाक्यमाच्छति असतोऽधिमनो सृज्यता प्रजापतिमसृजता प्रजापति प्रजा सृजता वा इदं मनस्सेव परमं प्रतिष्ठिता यदिदं किञ्च तत्स्वस्य सन्नाम ब्रह्मा यच्छन्ति व्युच्छन्त्यस्मै वस्यसि व्युच्छति जागते प्रजया पशुभिः प्रपरमेष्ठिनो मात्रामाप्नोति एवं वेद प्रजापतिरिन्द्रमसृजतानुजा वरं देवानां हिणोते हरेः तेषां देवानामधिपतिरेधीति तन्देवा अब्रुवन् त्वमसि वयं वै त्वच्छ्रेयागं सस्मै इति सोऽब्रवीत् अस्त्वमसि वयं वै त्वच्छ्रेयागं सस्मै इति मा देवा अवोचन्निति अथवा इदं तर्हि प्रजापतो हर आसीत् यदस्मिन्नादित्ये नमब्रवीत् एतन्मे प्रयच्छ अहमेतेषां देवानामधिपतिर्भविष्यामीति ओहग्स्यामित्यब्रवीत् प्रदायेति तस्यामित्यब्रवीत् तद्ब्रवीषीति ओह वै नाम प्रजापतिः एवं वेद दुरेण नाम्ना रुक्मं कृत्वा प्रत्यमुञ्चते ततो वा इन्द्रो देवानामधिपतिरभवत् एवं वेद अधिपतिरेव समानानां भवति मन्यता किं वा अकरमिति चन्द्रम् आहरेति प्रालपते चन्द्रमसश्चन्द्रमस्त्वा एवं वेद चन्द्रवानेव भवति देवा अब्रुवन् सुवीर्यो मर्या यथा गोपायत इति सूर्यस्य सूर्यत्वा एवं वेद लभ्नोति तनास्मिन् वा इदमिन्द्रियं प्रत्यस्थादिति इन्द्रस्येन्द्रत्वा एवं वेद काव्य भवति अयं वा इदं परमो भूदिति परमेष्ठिनः परमेष्ठित्वा एवं वेद तामेव काष्ठाङ्गच्छति तन्देवा समन्तं पर्यविशन् तव पुरस्तात् रुद्रा दक्षिणतः पश्चात् विश्वे देवा उत्तरतः प्रत्यञ्च साध्या पराञ्च एवं वेद वैनकं समानाः संविशन्ति प्रजापतिरेव भूत्वा प्रजा आवगते तस्मै नातिष्ठन्तान्नाध्याया मुखं पुरस्तात् पश्यन्ति दक्षिणतः पर्यायन् दक्षिणतः पर्यवर्तकता मुखं पुरस्तात् पश्यन्ति दक्षिणतः पश्चात् पर्यायन् पश्चात् पर्यवर्तिता मुखं पुरस्तात् पश्यन्ति दक्षिणतः मुखं पश्चात् उत्तरतः पर्यायन् उत्तरतः पर्यवर्तयताम् पुरस्तात् पश्यन्ति मुखं दक्षिणतः पश्चात् मुखमुत्तरतः भावुदाजन् उपरिष्टान्यवर्तयता सर्वतो मुखो भूत्वा विगते ततो वैस्मै प्रजाधिष्ठन्तान्नाध्याया एवं विद्वान् पादि च वर्तकते च प्रजापतिरेव भूत्वा प्रजा अति तिष्ठन्ते स्मै प्रजा अन्नात्याजा नाद एव भवति पूर्णाहुतिमुत्तमान् जुहोति सर्व
सर्वं वै पूर्णाहुतिः तत्त्वमेवाप्नोति अथो इयं वै पूर्णाहुतिः अस्यामेव प्रतितिष्ठति नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा